بوجوده الثقلان فتنتشر
ينتشر أسراره في الأكوان فما من سر ينتصر في قلب منيب إلا بثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا نقل سرره وتوالى بحبيب أهمل أنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومار الكون بهجته وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حدثه العيون في مجدته بصر كاملا يسير الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرة آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تدخل بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلح على أهل القيل من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد. واشهد أن سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبدنا رسله الله العالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسها من نعمته انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في الخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذي تربق صهوة المجد بقربه وتفيأ ظلال الأشرف الأصلي بوده وحبه ما تركوا بتشريف قرار النسير بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بين التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هذا لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا تمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير أفكار ظهوره ودارا فتعلق
ضاقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. فإن كانت الرسول يأتي بأشر من شرف أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وسلم كأن ضرب القلم شؤون خير الأنعام أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وسلم في القول ما أشارة على أمر الأيام والشهور والسنين داعي تلق بهذه الهضرة الكريمة والعيد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله يفضل المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا خير قد أتى يا خير من بلا كتاب قد أتى ذلت لهيبته جميع والصالحين لهيبته جميع والصالحين
مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله النور وبدأ في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلقه فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق بالأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أول النبيين في الخلق وآخره في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصل الوطون من شرفته من العالمين. وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أنشأها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عيدا حتى نشأ البرشر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجريه الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرعوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عليك به هذه الدرة المفتونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسابحه ويماسيه
ويماسي في سرور وبابتهاج بغراب ظهور شرق هذا السراج والعيون متسوفة إلى بروز متصوفة إلى ثقات جواهر كنوز وكل ذبة بقريش أدركت بتصفيق العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في عهدها بغلام من بركات وسادتها صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمنة بعتر الفراح بملاقاة أشراف البريات وبروزه في عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكره في البطون والظهور فأدخل الله في الوجود بهجة والتكريم وبشرا في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بكرس هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وطن هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيم وأمطر الجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشيرين للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كسافة هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نور فاق كل نور وأنفذنا الحكمة على من أتم الله عليه النعمة منه وصف الأمة أن يطوع عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا سمات الممدود فدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وموهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور على العمود وبرز العابد المحمود مدعينا لله بالتقديم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليكم يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك وسلام
وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمن بذلك الرفع إلى أن له شرفا على نجده السماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع السرة. طولت ذلك الشرف عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم زار من العجائب ما يدل على أنه أشرف خلق المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع علي يدي فاستهلن فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم. قالت ثم ألبست وأجرته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورب قشريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب فأسفر ذلك عني. ثم عودني الرعب والظلمة وقشريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآية البينات لما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين
عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين. يا رسول الله يا حبيب الله قمر
بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم من مكارم الأخلاق سابقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السلوى ولفظ المرتوي على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولو مع سنة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم الجامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمد بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصماء بإعجائه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في دلو ما أفاده العلم بوضائه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عنة القلم في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر الختم كما يحسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف محمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهد ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص
المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحصن المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في
الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in wa ina ta'alluma wa ta'lima
والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan, di salah satu kebun daripada kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati kebun-kebun surga, maka hendaklah kalian singgah di dalamnya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa yang engkau maksud dengan kebun-kebun surga yang ada di dunia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, yang aku maksud dengan kebun-kebun surga yang ada di dunia adalah hilaqu dzikir wa fi riwayatin hilaqu ta'lim. Yang aku maksud dengan kebun-kebun surga yang ada di dunia adalah sekelompok orang berkumpul untuk berzikir dan sekelompok orang yang berkumpul untuk belajar ilmu agama. Itu adalah kebun-kebun surga yang ada di dunia yang aku maksud. Mudah-mudahan berkat kita berhadir di malam ini di salah satu kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia, mudah-mudahan kainannya di akhirat kita berkumpul bakarubut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau pernah bertanya kepada gurunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, "Wahai guruku Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apa ciri, apa tanda kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia?" Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, tanda surga, kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia itu ada 3. Tanda kebun surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia itu ada 3. Artinya barang siapa yang masuk, barang siapa yang hadir, barang siapa yang duduk di kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dunia, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yaitu di akhirat. Tanda kebun surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ada apa itu? Lalu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, tanda kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ada 3. Yang pertama, Qur'anun tutla. Ada Al-Qur'an yang dibacakan. Alhamdulillah, tadi kita barusan saja mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. 1. Cirinya kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ada 3. Yang pertama, ada Al-Qur'an yang dibaca. Yang kedua, ada salawat yang dilantunkan. Alhamdulillah kita membaca salawat, qasidah-qasidah, syair-syair sudah kita baca. Kita membaca Maulid Al-Habsyi dari awal sampai doa yang dipanjatkan. Ini adalah bentuk salawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, cirinya ada salawat yang dibaca. Yang ketiga, ilmun yutadaras fiha. Ada ilmu yang diajarkan di tempat itu. Apabila ada 3 tanda tersebut, Quran dibaca, salawat dilantunkan, ada ilmu yang disampaikan, ilmu Rasulullah yang disampaikan, maka ketahuilah tempat tersebut adalah kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Dan barang siapa yang berhadir duduk di dalam kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yaitu di akhirat. Mudah-mudahan kita seberataan masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama
kita berhadir di tempat ini pada malam hari ini, yaitu malam Jumat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya malam Jumat adalah Idul Muslimin, adalah hari rayanya orang beriman, adalah hari rayanya orang Islam. Maksudnya apa? Hari Jumat ini semua amal ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah. Dari habis maghrib tadi, dari habis maghrib sampai maghrib isuk, semua amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Kita membaca salawat, pahalanya dilipat gandakan. Kita hadir majelis, pahalanya dilipat gandakan. Kita sholat berjamaah, pahalanya dilipat gandakan. Kita membaca ratib al-haddad, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, pahala apapun ibadah yang kita lakukan di malam Jumat dan di siang harinya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap harinya mempunyai 360.000 orang yang dibebaskan daripada panasnya api neraka. Setiap hari ada 360.000 kursi, yang mana 360.000 kursi ini orang yang menduduki kursi tersebut maka dibebaskan daripada panasnya api neraka. Kita kada usah membahas atau membayangkan panasnya api neraka. Panasnya api dunia aja luar biasa. Ini kemarau ya kah, panjang ya kah, di mana-mana ada kebakaran hutan, bahkan apa ngarannya asapnya tercium, ispa kan ngarannya, ispa apa ispa, tercium asap lalu garing ya kah, tercium asap lalu gangguan pernapasan timbul. Nah padahal ini hanya sekadar panas yang ada di dunia, lalu bagaimana nantinya panas di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita selamat sabada taat. Apa yang mungkin syarat tadi? Nah, ya paling hilang. Apa tadi? Ispa lah. Lain ispa sebelumnya apa tadi? Hah? Kebun surga. Sudah. Jadi setelahnya apa setelahnya? Ini efek efek uyuh. Mulai pagi tadi belum datang dari Binuang, jadi apa ngarannya? Jadi sedikit uyuh. Datang dari Binuang tadi itu. Oh iya, hari Jumat. Iya, hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu adalah hari rayanya orang-orang beriman. Maksudnya apa? Hari rayanya orang beriman, hari kegembiraannya orang beriman, karena di hari Jumat siang ataupun malamnya itu pahala dilipat gandakan oleh Allah. Hari-hari yang lain Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 360.000 orang yang siap dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Namun ketahuilah, khusus di siang ataupun malam Jumat itu Allah Subhanahu wa taala siapkan setiap jamnya 360.000 orang yang dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat-saat ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita berkumpul di tempat ini menghadiri majelis yang biasanya setiap malam Jumat setelah sholat isya kita adakan pengajian fikih, dan kita adakan juga tanya jawab di dalam pengajian fikih. Namun malam ini kita gunakan untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sama-sama kita berkumpul di tempat ini dengan tujuan memuliakan Nabi Muhammad. Orang memuliakan Nabi Muhammad SAW itu untung. Orang yang mengagungkan Nabi Muhammad SAW kada bakal sia-sia, bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bilanya kita maulidan bagus. Itu disebutkan di dalam sebuah perkataan, ma min baitin au mahallin au masjidin au qaryatin quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah rumah ataupun masjid ataupun tempat ataupun kampung yang mana di sana dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikah dzalikal bait, maka malaikat di saat itu berkumpul di tempat itu. Ini alhamdulillah kita membaca maulid ya kan di tempat ini. Ini saat ini tempat
yang kita baca maulid di dalamnya, ini ada tempat perkumpulan malaikat. Malaikat tuh ada banyak, ada 10 aja ya, 10 yang kita imani, ya kah? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, banyak ya kah? Ada 10 malaikat yang wajib kita imin. Namun ada malaikat-malaikat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mencari tempat-tempat kebaikan. Tempat-tempat kebaikan yang saat ini kita hadiri. Itu disebutkan ujar Nabi Muhammad, innalillahi malaikatan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat sayyahina fil ardi, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpatroli, untuk berkeliling. Tujuannya untuk apa? Berkeliling, yaltamisuna majalisi zikir. Yang mereka cari adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Tatkala mereka menemukan majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu tersebut, maka mereka akan memanggil satu sama lain. Wahai kawan-kawan, ini ada majelis, ini ada tempat orang berzikir, maka hendaklah kita hadir di tempat ini. Bapak mereka hadir, mereka mengaminkan doa-doa atau hajat-hajat yang kita tanam, yang kita pasang sebelum hadir majelis. Nah, makanya sebelum kita hadir majelis, maka hendaklah kita pasang niat serta hajat-hajat yang kita inginkan, dan berharap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan sebab kita menghadiri majelis-majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat malam Jumat, berkat bulan Rabiul Awal, berkat Maulid Al-Habsyi yang kita baca, berkat majelis taklim yang setiap minggunya kita hadiri. Mudah-mudahan semua hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi disebutkan ma min baitin, tidaklah sebuah rumah, au qaryatin ataupun kampung, au masjidin ataupun masjid, au mahallatin ataupun tempat, quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tempat, rumah, masjid, kampung dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa hafatil malaikah dalikal bait, maka malaikat akan mengelilingi rumah tersebut, kampung tersebut, masjid tersebut. Bapak dikelilingi, dia akan mengaminkan dengan apa yang kita niatkan. Dia akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan memberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Makanya untung, ya kah, kita yang saat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad. Kita hadir karena cinta lawan Nabi Muhammad. Kita hadir karena kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hadir memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang hadir di tempat ini adalah orang-orang pilihan. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang apabila Allah Subhanahu may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seorang hamba untuk mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia maupun akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala pahamkan hamba tersebut, hadirkan hamba tersebut di majelis-majelis ilmu seperti ini. Nah, artinya kita hadir di tempat ini, menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memuliakan Nabi Muhammad untung, kada bakal rugi. Orang yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untung, kada bakal rugi. Cara kita memuliakan adalah salah satunya adalah dengan membaca salawat, membaca Maulid Al-Habsyi, membaca qasidah-qasidah, membaca bait-bait syair. Ini adalah cara kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat yang kita baca, Maulid yang kita baca, itu adalah bentuk salawat. Salawat itu banyak. Kalau bang salawat itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad aja. Ada salawat tuh macam Maulid Habsyi salawat, Maulid Ad-Dibai salawat, Maulid Simtudurar salawat juga, Maulid Al-Azab salawat, Maulid Syaraful Anam salawat, Burdah salawat, Dalail salawat. Nah, dengan cara kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka itu adalah salah satu bentuk ungkapan kita dengan gembiranya, dengan ungkapan kita, kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat tuh bian adalah sebuah ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan hamba-hambanya, beliau sendiri yang melakukan. Nah, kalau salat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, tapi Allah taala kada salat. Zakat, Allah taala perintahkan zakat kepada hamba-hambanya, tapi Allah taala kada pernah berzakat. Puasa, Allah taala perintahkan hamba-hambanya berpuasa, tapi Allah taala kada pernah berpuasa. Haji ke Baitullah, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hamba-hambanya berhaji, namun ketahuilah Allah tidak pernah berhaji. Nah, tapi salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau menyuruh makhluk-makhluknya untuk bersalawat kepada Rasulullah, beliau sendiri yang melakukan, yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Innallaha, bahwasanya Allah, wa malaikatahu, beserta para malaikatnya, beserta semua para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Itu pianlah di kota Mekah. Di kota Mekah itu ada namanya Habib yang terkenal dengan ilmunya. Ada Wahabi batakon, wahai Habib, namanya Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Wahai Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, engkau adalah orang alim, engkau adalah ulama besar. Nah, aku batakon lawan ikam, wahai Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, saat ini Allah Subhanahu wa taala lagi apa? Ini Allah taala lagi apa? Kikirlah lagi apa Allah taala? Kan ini pertanyaan yang apa ya Allah, yang membayi muar ya. Allah Ta'ala lagi apa saat ini? Ujar Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, saat ini Allah Ta'ala lagi bersalawat. Mana dalilnya? Ya kan bubuhan Wahabi itu memang katuju. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Mana dalilnya? Kalau pian memadahkan Allah Subhanahu wa taala bersalawat, mana dalilnya? Ujar Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, bahwasanya Allah beserta semua malaikatnya yusalluna ala nabi, sedang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus menerus bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian, ucapkan salamlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat ini adalah suatu ibadah sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk-makhluknya bersalawat, Allah taala yang berdahulu. Kalau salat, Allah taala kada pernah salat tapi menyuruh kita salat. Zakat, Allah taala kada pernah berzakat tapi menyuruh kita berzakat. Haji, puasa, Allah taala kada pernah melakukan haji ataupun puasa, tapi kita disuruhkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun salawat kepada Nabi Muhammad sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, ucapkan salawat, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Sebelum itu, innallaha wa malaikatahu, Allah Subhanahu wa taala yang berdahulu mengamalkan salawat. Jadi intinya salawat itu bagus, ya kan? Dan salah satu bentuk cara pengagungan kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam sebuah perkataan bait syair bahwasanya adimis shalah ala Nabi Muhammad faqabuluha hatman bi khairi taraddudi a'maluna bainal qabuli waraddiha illa shalah ala Nabi Muhammadi. Adimi shalah ala Nabi Muhammad, banyaki membaca salawat, apalagi di hari Jumat, apalagi di malam Jumat. Malam siangnya ibadah yang paling bagus yang dilakukan di hari Jumat, siang ataupun malamnya baca salawat. Salah satunya
Ya kah? Baca surah Al-Kahfi bagus, malam dan siang hari Jumat. Membaca salawat bagus, malam dan siang di hari Jumat. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru minas shalah alayya fi yaumil azhar wa lailatil gharra." Fi yaumil gharra wa lailatil azhar. Banyaki membaca salawat kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam Jumat dan di siang hari Jumat. Intinya membaca salawat itu bagus, apalagi di bulan Rabiul Awal. Niatakan tatkala membaca salawat memuliakan Nabi Muhammad. Adimis shalah ala Nabi Muhammad. Bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hatsaman bi ghairi taraddudi. Karena ketahuilah orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Ketahuilah amal ibadah yang kita lakukan, entah itu salat, entah itu zakat, entah itu puasa, entah itu baca Quran, semua amal ibadah yang kita lakukan bainal qabuli wa raddiha, antara diterima atau kada. Illa shalah ala Nabi Muhammadi, kecuali bersalawat lawan Nabi Muhammad. Mun bersalawat lawan Nabi Muhammad hatsaman bi khairi taraddudi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diragukan lagi. Makanya para aulia wassalihin mereka senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para aulia wassalihin membaca salawat itu ada yang 40.000 sehari nih. Ada yang 70.000, ada yang 100.000. Kenapa jadi banyak membaca salawat? Karena ulama mengatakan kasratus shalah turisul ijtima' bin Nabi Muhammad. Orang yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah dapat mengakibatkan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah itu di dalam tidurnya ataupun di dalam jaganya. Itu guru kami Habib Qadim bin Musa As-Segaf Jalsidin mun kawas sehari itu membaca salawat 10.000. Orang yang membaca salawat 10.000 setiap harinya itu kada bakal dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali dia akan melihat wajah mulia Nabi Muhammad. Kalau kada di dalam tidurnya, ketika sakaratul maut Nabi Muhammad datang kepadanya. Asal membaca salawat sehari 10.000. Nah, di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan salawat. Ya kan, bulan Rabiul Awal ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan man nasiya shalah faqad akhta'a tariqal jannah. Man nasiya shalah alayya, barang siapa yang enggan, barang siapa yang lupa membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka sungguh dia tasalah menuju jalan menuju surga. Tasalah jalan menuju surga. Jadi mun orang toh sehari itu kada bersalawat, berarti sasat tuh orang tuh. Sehari itu kada ada salawat yang dibaca, sasat orang tuh. Man nasiya shalah alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa bersalawat kepada aku, ujar Rasulullah, maka sungguh dia tasalah jalan menuju surga. Sasat orang tak. Nah makanya ulama-ulama kita bilanya ulama-ulama kita itu menganjurkan setiap hari itu jangan kurang membaca salawat 300. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan kurang pada 300 membaca salawat. Kenapa? Karena salawat itu bukti cinta kita kepada Rasulullah, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita kadang membaca salawat, kada ada bukti kita cinta lawan Nabi Muhammad. Ujar Habib ujar Imam Abdul Makki, kalau sehari kurang pada 300 membaca salawat, kada usah mengaku cinta lawan Nabi Muhammad. Itu pianlah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas itu selalu ingat lawan Nabi Muhammad, selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah mengatakan, "Lau ghaba anni an-nabi tarfata ain lamma lau ghaba anni an-nabi tarfata ain lama a'adattu nafsi minal muslimin."
Kalaunya aku nih kada ingat lo Nabi Muhammad sakajep mata aja kada ingat, maka aku anggap diriku ini bukan orang Islam. Artinya apa? Artinya setiap saat ini Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau ingat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bagus kita membaca salawat di bulan Rabiul Awal, banyak membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat deh, ada ulama-ulama yang membaca salawat 40.000, ada yang 70.000, ada yang 100.000, karena kasratuha tulisul ijtima' bin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak salawat yang dibaca, maka potensi untuk dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin besar. Kalau hendak parak lawan Nabi Muhammad, baca salawat. Aqrabukum minni manzilatan bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Kadar atau barometer seseorang dekat atau jauh dengan Nabi Muhammad dapat dilihat seapa salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan Sayyidina Jabir radhiyallahu an. Ujar Sayyidina Jabir radhiyallahu an, pernah pada suatu hari Nabi Muhammad itu naik ke atas mimbar. Tangga pertama Nabi Muhammad berucap amin. Tangga kedua Nabi Muhammad berucap pulang amin jasidin. Tangga ketiga amin pulang. Amin nah. 3 kali naik ke atas mimbar. Tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Lalu ujar Sayyidina Jabir radhiyallahu an, ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marrat. Wahai Nabi Muhammad, kami mendengar tatkala engkau naik ke tangga mimbar pian menyebut amin 3 kali. 3 kali naik tangga pertama amin, kedua amin pulang, ketiga amin pulang. Ada apa wahai Rasulullah? Ada apa wahai Nabi Muhammad? Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, ketahuilah lamma raqaitu, tatkala aku naik ad-darajatul ula, di tangga pertama datang Jibril. Ujar Jibril, celaka syaqiya abdun, celaka seorang hamba adraka ramadhana, dia menemui bulan Ramadan tapi kada mendapatkan ampunan. Ujar Nabi Muhammad, amin, bujur. Bulan Ramadan bukan bulan ampunan. Berdapat bulan Ramadan kada mendapatkan ampunan, celaka, amin, bujur, jar Nabi Muhammad. Kemudian itu yang tangga pertama. Tangga kedua, ujar Jibril, syaqiya abdun, celaka bagi seseorang adraka walidayh au ahadahuma, dia menemui atau menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yadukhulahu al jannata, tapi kada kau masuk ke dalam surga. Padahalnya betamunan kuitannya, kuitannya ada, tapi kuitannya itu kada maulah inya masuk ke dalam surga. Kan paling nyaman masuk ke dalam surga itu bakti lawan kuitan. Ini ada kuitan hidup, ya kah? Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala betamuan lawan kuitan, tapi kada kau berbakti, kada kau masuk ke dalam surga, celaka jar Jibril. Amin, jar Nabi Muhammad, bujur. Ya kah? Kan orang tua itu apa namanya? Surga, ya kah? Surganya kita. Kalau ini kita bakti dengan orang tua, surga menghadang. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan akhirat menghadang. Tapi kalau di dunia, kalau kita kada bakti lawan orang tua, nah, tak tutup pintu surga. Amin, jar Nabi Muhammad. Tangga kedua. Tangga ketiga, tatkala aku naik ke tangga ketiga, ujar Jibril membisiki pulang, syaqiya abdun, celaka seseorang, zukirta indahu falam yusalli alaika, disebut nama engkau, dikisahkan tentang Nabi Muhammad, diceritakan tentang keutamaan bersalawat lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaik, tapi nya kada mau bersalawat, padahal tahu keutamaan bersalawat, padahal tahu keistimewaan orang yang membaca salawat, kehebatan orang yang ketemu membaca salawat, pahala membaca salawat, tahu keutamaannya, falam yusalli alaika, tapi nya kada mau membaca salawat, celaka, jar Jibril. Amin, jar Nabi Muhammad, bujur, kabul, jar Nabi Muhammad. Nah intinya apa? Intinya jangan sampai kita sehari itu kada terbaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadar kedekatan kita dengan Nabi Muhammad dapat lihat seapa kita membaca salawat. Semakin banyak salawat yang kita baca, maka semakin besar peluang kita untuk masuk ke dalam surganya Allah.
untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan ada seseorang yang mana seseorang ini gawiannya selalu membaca salawat. Salawat itu bang amaliyahnya. Hendak berduduk bersalawat, berdiri bersalawat. Bahkan ketika berjalan pun setiap melangkahkan kakinya salawat. Luar biasa, ya kan? Selalu salawat yang inya amalkan. Kemudian ditanya, ya kan? Sufyan Tsauri bertanya kepada seseorang tersebut, wahai fulan, kenapa engkau la yada' qadaman, la yarfa' qadaman, wa la yada' qadaman illa wa huwa yusalli ala Nabi Muhammad. Wahai seseorang, ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa ikam kada mengangkatkan kaki, kada melangkahkan kaki terkecuali membaca salawat? Kenapa kamu jadi nangka itu? Ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian seseorang tersebut, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa gerang jadi pin betakon nangka itu? Ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, kan ibadah tuh banyak, kada salawat aja. Ini kada salawat aja dibaca, baduduk bersalawat, berdiri bersalawat, baingkang bersalawat, hendak guring bersalawat, bangun guring bersalawat, selalu salawat kayak kada ada ibadah yang lain. Padahal banyak ibadah-ibadah yang lain, tasbih, tahlil, istighfar, kan banyak ibadah-ibadah yang lain. Kenapa jadi kada ada ibadah yang lain? Lalu ujar seseorang tersebut mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku senantiasa banyak membaca salawat itu ada kisah. Nah, kisahnya nangka ini. Pernah pada suatu hari kharajtu ana wa walidi hajain ila baitillahil haram. Pernah pada suatu hari aku dan bapakku pergi untuk berhaji ke Baitullahil Haram. Kemudian tatkala di pertengahan jalan, marida walidi, orang tuaku sakit. Kemudian aku obati, aku usahi, ya kan? Ternyata babangat, tiba-tiba orang tuaku ini meninggal dunia. Dan anehnya, kuitanku ini meninggal dunia kada nangkai orang, muhanya hitam legam. Kemudian aku melihat tersebut, aku tutupi muka kuitanku, aku tutupi muka orang tuaku karena aku malu, ya kan? Ini bilanya orang tahu, ya kasihan. Kami sekeluargaan membawa aib, makanya aku tutupi muka. Kemudian aku tidur, aku nangis, dan aku tidur. Di dalam tidurku tersebut tiba-tiba ada seseorang yang datang di dalam tidurku. Fa idza ana birrajulin lam ara ahsana minhu wajhan. Aku melihat ada seseorang yang sangat tampan mendatangi aku, kemudian membuka tutup muka ayahku yang hitam, yang mati tadi, yang sudah wafat tadi. Kemudian diusapnya wajahnya, berubah yang asalnya jadi yang hitam, berubah menjadi putih berseri-seri. Kemudian aku bertanya kepada sosok laki-laki tersebut, wahai fulan, siapa engkau? Jaka kada karena ikam, ini aku supan bana baisian kuitan yang mana meninggalnya kada baik. Nah, ikam datang, kenapa? Apa sebabnya? Padahal kuitanku ini adalah orang yang jahat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan dia siksaan, meninggalnya kada baik, su'ul khotimah. Lalu jar sosok yang putih tadi, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya bujur aja, kuitan ikam ini adalah penjahat. Kuitan ikam ini adalah orang yang nakal dulunya semasa dia hidup. Namun ketahuilah, dia setiap bulan Rabiul Awal dia memuliakan hari kelahiranku, kata Nabi Muhammad SAW. Dengan hal tersebut maka aku muliakan inya, aku tolong inya, aku beri syafaat lawan inya. Jadi intinya orang yang membaca salawat kepada Rasulullah SAW itu untung. Orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membaca salawat itu bagus. Sekali membaca salawat 1000 rahmat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama
Ada ulama bertanya tatkala di dalam mimpi, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami pernah membaca hadis, membaca ucapan engkau, ujar pian, sekali membaca salawat balasan dari Allah 10 rahmat. Nah, itu balasan 10 rahmat itu apakah bagi orang yang khusyuk, yang bujur-bujur membaca, atau bagi orang yang lalai, orang yang membaca begitu saja dengan muntung aja tapi hati kada? Lalu ujar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu salawat dibalas dengan 10 rahmat itu bagi orang yang lalai membaca salawat, orang yang kada ingat lawan Nabi Muhammad, orang yang kada khusyuk membaca salawat, bahasa salawatan aja tapi kada tahu artinya. Nah, ini 10 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan inya. Tapi kalau orang membaca salawat sekali aja membaca salawat, tapinya nah, direnunginya, diresapinya, membaca salawat nih, bahimat, dibayangkannya Madinah, dibayangkannya Nabi Muhammad SAW. Tatkala membaca salawat, dia berharap masuk ke dalam surga. Tatkala membaca salawat, dia berharap selamat di dalam kubur, selamat di padang barzakh, selamat di siratal mustaqim, bakumpul lawan Nabi Muhammad SAW. Dia ucapkan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia renungi, dia khusyuk membaca hal tersebut, maka pahalanya, ujar Nabi Muhammad SAW, fala ya'lam thawabu dzalika illallah ta'ala. Tidak ada yang tahu pahala tersebut terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita membaca salawat itu ya sekali barang ibaratnya, tapi bujur-bujur ibaratnya kita tuh karena membaca salawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca ya kah sekali ya kah, apalagi 10, apalagi 100, apalagi 1000. Semakin banyak salawat yang dibaca semakin bagus. Ya tadi sekali aja kita membaca salawat kepada Rasulullah, 10 rahmat Allah Subhanahu wa taala berikan. Padahal tuh salawat yang sekali itu dalam keadaan lalai. Tapi kalau kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hadiral galak, hati ingat lawan Tuhan, ingat lawan Nabi Muhammad, membayangkan Madinah, membaca salawat karena rindu dengan Nabi Muhammad, karena cinta dengan Nabi Muhammad SAW, maka salawat yang seperti ini fala ya'lamu thawaba dzalika illallah ta'ala. Tidak ada pahala saking besarnya nih, tidak ada yang tahu pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya di malam Jumat kita banyak membaca salawat. Di bulan Rabiul Awal banyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Man nasiya sholah alayya, barang siapa yang lupa membaca salawat lawan Nabi, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh dia tasalah jalan menuju surga. Sasat sehari kata membaca salawat, sasat sehari kada membaca salawat, kada harapan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Adam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, tatkala ingin menyentuh Siti Hawa, Ummu Hawa, kan Nabi Adam ini adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, sedangkan Siti Hawa tercipta daripada tulang rusuknya Nabi Adam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa, nadhara Adam ilaiha, Nabi Adam melihat Siti Hawa. Kemudian tatkala Nabi Adam ingin menyentuh Siti Hawa, lalu Nabi Adam meminta kepada Allah, ya Rabb zawijni minha, kawinkan ulun dengan Siti Hawa. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma mahruha ya Adam, apa maharnya wahai Adam, ikam hendak kawin lawan Hawa, apa maharnya? Faqala ya Rabb ma a'lam, ulun kada tahu. Qala Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyahut mengatakan, ya Adam sholli ala Muhammadin asyra marrat, amun ikam hendak kawin lawan Siti Hawa, maka bayar maharnya yaitu dengan membaca salawat kepada Rasulullah 10 kali. Kemudian Nabi Adam, fasala Adam alaika ma amarul jabbar jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Tatkala Nabi Adam kemudian Nabi Adam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali, kemudian Allah Subhanahu wa taala kawinkan
Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maharnya Nabi Adam dengan Siti Hawa adalah salawat kepada Rasulullah. Artinya penting mana bersalawat. Jangan sampai sehari kadang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi itu di bulan Rabiul Awal. Nah, bulan Rabiul Awal itu jangan sampai kita kada bersalawat. Sehari itu harus ada salawat yang dibaca. Itu pernah biarlah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kanat tukhayyitu syai'an fi waqti sahar. Di sepertiga malam Siti Aisyah ini menjahit. Kemudian fadallatil ibrah wa tafi'as siraj. Tiba-tiba jarum jahitnya Siti Aisyah hilang gugur. Kemudian wa tafi'as siraj. Di saat itu lampu pajah padam. Jarum gugur, pajah padam. Kemudian pada dakhala alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke ruangan atau ke kamar Siti Aisyah, fa'adha al-bait bidau'ihi. Tiba-tiba itu rumah terang benderang dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad datang masuk ke kamar, terang kamar itu sampai-sampai jarum yang halus itu kelihatan. Amunnya pakai lampu itu kan masih kada lihatan lagi, masih kada tarang lagi. Tatkala Nabi Muhammad masuk ke kamar, tarang seberatan kamar, sampai-sampai jarum yang halus itu kelihatan saking tarangnya nih. Faqalat, kemudian Siti Aisyah mengatakan menyanjung Nabi Muhammad, ma adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah terangnya cahaya muka engkau wahai Nabi Muhammad. Bacahayanya pian. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wailun liman la yarani. Wahai Aisyah, celaka bagi orang yang tidak memandang aku, yang tidak bisa memandang aku. Qalat, ujar Sayyidatuna Aisyah, wa man la yarak. Siapa yang kada memandang pian wahai Nabi Muhammad? Qala al-bakhil. Orang yang kada memandang aku adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Wa manil bakhil? Pelit yang seperti apa yang kau maksud? Alladzi la yusalla alayya idza sami'at bi ismi. Orang yang pelit aku maksud adalah tatkalanya kena dengan aku jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku Rasulullah, aku adalah nabi, aku adalah Habibullah. Nya tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. La yusalla alayya, tapi nya kada mau membaca salawat. Nah, ini kainannya kada bakal memandang wajah aku nantinya di hari kiamat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul sama-sama memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kainannya kita seberata dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hajat kita, hajat Sahibul Bait. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini kita ada pelajaran khusus bercerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah malam Jumatnya pulang kita mulai pelajaran kitab fikih seperti biasanya, dan diadakan sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.